मालदा जिले से सटे भारत बांग्लादेश सीमावर्ती इलाके से जाली नोटों का धंधा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मालदा रेलवे पुलिस ने 5 लाख के जाली नोटों के साथ एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag असली commitment. लगभग 5 लाख रुपए के नकली नोटों के साथ एक व्यक्ति की गिरफ्तारी को लेकर मालदा जिला में हंगामा मच गया है। मालदा रेलवे पुलिस की यह बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। मंगलवार की रात पुलिस ने गोपनीय सूत्रों के आधार पर न्यू फरक्का स्टेशन से सटे इलाके में नकली नोटों के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति के पास से कुल 4,92,500 बांग्लादेशी टका के नकली नोट जब्त किए गए हैं। हालांकि रेलवे पुलिस ने जांच के मद्देनज़र गिरफ्तार किए गए युवक का नाम गोपनीय रखा है। सिलीगुड़ी रेलवे पुलिस के डीएसपी परिजात सरकार ने बुधवार को दोपहर न्यू फरक्का रेलवे स्टेशन पर पत्रकारों को बताते हुए कहा कि हमने 5 लाख के नकली नोट बरामद किया है। उन्होंने बताया कि युवक हाथ में बैग और नकली नोट लेकर देर रात न्यू फरक्का स्टेशन के आसपास घूम रहा था। मामला सामने आते ही रेलवे पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया और तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान जाली नोट बरामद हुए हैं। रेलवे पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि युवक किस उद्देश्य से नकली नोट लेकर आया था और किसे देने वाला था। नोटबंदी के बाद जाली नोटों की तस्करी बंद होने के बाद तस्कर फिर एक बार सक्रिय हो गए हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार सबसे अधिक नकली नोट मालदा जिला के कालियाचक इलाके से आ रहे हैं। नकली नोटों की तस्करी नदी और सड़क मार्ग से की जाती है। जनवरी 2025 से अब तक 1.6 मिलियन बांग्लादेशी टका मूल्य के नकली नोटों के साथ 55 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जाली नोट बिहार और झारखंड में तस्करी के लिए भेजे जा रहे हैं। মূল বিষয়টা কি আজকে ফেসবুক করছেন? যে বিষয়টা নিয়ে আমি বলতে চাইছি যে গতকাল রাত্রি 8:30 এরকম হবে, সেসব আমাদের প্ল্যাটফর্ম ডিউটি ছিলেন ওই এএসআই পঙ্কজ গোস্বামী এবং ফোর্স ছিল সঙ্গে। তারা চেক করতে করতে হঠাৎ দেখে একজন লোক পুলিশকে দেখে একটু অন্যরকমভাবে সরে যেতে চাইছিল। পুলিশ তার কাছে যেতে সে একটু দৌড়ে যেতে চায়, তো পুলিশ তাকে ধরে ফেলে। আমাদের পুলিশ জিআরপি পুলিশ তো ধরে ফেলার পরে তার ব্যাগ সার্চ করা হয়। ব্যাগ সার্চ করে এই জাল নোট পাওয়া যায়, ভারতীয় টাকা 4,92,500 টাকা, এত টাকা জাল নোট পাওয়া গেছে তার কাছ থেকে। এবং সে কোথায় থেকে কীভাবে পেলো সেগুলো তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। বাড়ি কোথায় আছে? নাম কি? নাম থেকে জানা গেছে? নাম পরিচয় কিছু? আমরা একটু তদন্তের স্বার্থে এখনই ওটা প্রকাশ করছি না। হ্যাঁ, পরবর্তীতে আপনারা জানিয়ে দেবো আপনাদের এগুলো সব। কোথায় থেকে নিয়ে আসছিল বা কোথায় নিয়ে যাচ্ছিল বা এই পুরনো কোনো কারবারি এই জাল চক্রের সঙ্গে আগে থেকে জড়িত ছিল কোনো কিছু জানা গেছে? সবই এখন তদন্তের আওতায় আছে। সব কিছু আমি আগে মুহূর্তে না জেনে অতটা ডিটেলস আপনাদের দিতে পারছি না। স্যার, দেশ জুড়ে যেভাবে জাল নোটের কারবার, কখনো বৈষ্ণব থানা, কখনো ফারাক্কা থানা, আজকে জিআরপি পক্ষ থেকে এত বড় সফল হলো, এটা কীভাবে দেখছেন? শিলিগুড়ি জিআরপি ফারাক্কা নিউ ফারাক্কা ধরা হলো, এই ব্যাপারটা কীভাবে দেখছেন আপনারা? না, এগুলো আমাদের রুটিন ওয়ার্ক, তো আমরা তো করি এগুলো। যখন আমরা পাচ্ছি তখন আমরা সোর্স ইনফরমেশন থাকছে বা অন ডিউটিতেও অনেক রকমভাবে আমরা চেক করছি। তো আমরা কালকে পেয়েছি এটা, ভবিষ্যতেও আমরা এই অভিযান চালিয়ে রাখবো। আর কিছু রিকভারি হয়েছে জাল নোট ছাড়া? জাল নোট ছাড়া তার কিছু নেই। আর একজনই ছিল না, তার সঙ্গে আরও কেউ ছিল? আমরা একজনকেই পেয়েছি, তার কাছ থেকে ব্যাগ সার্চ করে এই জাল নোটগুলো পেয়েছি। তো যদি নিউ ফারাক্কা স্টেশন চত্বর থেকে পাওয়া গেছে, কোনো কি রেলওয়ে টিকিট পাওয়া গেছে? কি কোথাও যাচ্ছিল না এখানেই হাত বদল হচ্ছে? টিকিট পাওয়া যায় তো আমরা তো পাইনি, কোনো টিকিট পাওয়া যায়নি। তো আজকে কি কোর্টে পাঠা হচ্ছে? আজকে আমরা কোর্টে পাঠাচ্ছি। কতদিনের রিমান্ডে? 7 দিনের পুলিশ কাস্টডি চেয়েছি। স্যার, এর আগেও স্টেশন থেকে আর্মস উদ্ধার হয়েছিল, আজকেও জাল টাকা উদ্ধার